my name is Vicky Arianto Wibowo, NIM 4424098 dari kelas 441D25. On this occasion, I would like to share my thoughts on an important issue: smoking in campus environments. A habit we need to nothing. As we all know, on campus is a place for learning, personal growth, and building a better future. It should provide an environment that supports education and well-being. However, in certain areas of our campus, we often see some of our peers smoking, even in places that are supposed to be smoke-free zones. Well, irrespective the personal choice of those who smoke, there are several concerns that we need to address as community. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif merokok. The negative impact of smoking on campus. 1. Harm to others' health. Cigarette smoke affects not only the smoker but also those around them. Secondhand smoke can cause seriously health problems, including respiratory issue and heart disease. This violates the rights non-smokers who differs clean air, especially in a learning environment. Yang kedua, 2. Environmental degradation. Cigarette butts littering the campus ground are a common sight. They not only pollute our environment but also tarnish the image of our institution as clean and respect. 3. Setting a bad example. As university students, we are role models for young generation and the community around us. If we normally smoke on campus, it says the world mistakes about its completely in a academic setting. Jadi itu yang pertama tentang mengganggu kesehatan orang lain. Asap rokok tidak hanya merugikan perokok tetapi juga orang-orang di sekitarnya, rekan-rekan yang tidak merokok termasuk kita juga yang berada di lingkungan kampus bisa terkena dampak dari asap rokok sebagai perokok pasif. Hal ini tentunya bertentangan dengan hak kita untuk menghirup udara bersih. Yang kedua adalah menurunkan kualitas lingkungan. Sisa putung rokok yang dibuang sembarangan mencemari lingkungan kita. Ingin kampus kita tetap bersih dan nyaman, tetapi kebiasaan ini justru memperburuk citra kampus sebagai lingkungan akademik. Yang ketiga, memberi contoh yang kurang baik. Tentunya sebagai mahasiswa kita seharusnya harus memberi contoh yang baik. Ajakan untuk berubah menjadi lebih baik, a call for change. Therefore, all of used to work together to create a healthier, smoke-free campus environment. Here are a few steps to contact. 1. Respect smoke-free zones. Let's adhere to campus rules by refraining from smoking in designated non-smoking areas. This show respect for others and the environment. 2. Politely remain its author. If you see someone smoking
in a restricted area kindly remind them to move and approach location. A simple politic reminder can make a big difference. 3. Support campus anti-smoking programs. Participates in campus initiative aimed at reducing smoking or promoting a healthier lifestyle. Together we can create positive change. Mari kita hargai aturan kampus yang melarang merokok di area tertentu. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap orang lain. Yang kedua adalah saling mengingatkan dengan sopan. Misal teman kita ada yang begitu, kita harus mengingatkan dengan sopan dan bahasa yang lebih baik. Yang ketiga, dukung program kampus bebas rokok. Jika kampus memiliki program atau kampanye anti merokok, mari kita ikut berpartisipasi. Ini bisa menjadi langkah besar untuk menciptakan perubahan. Conclusion, penutup. Ladies and gentlemen, while smoking might be a personal habit, its impact on others and the environment makes it a collective issue. Let you take small but meaningful steps toward cleaner, healthier campus for everyone. Thank you for your attention. I hope my words can inspire positive action. Apologies if there are any sarcasm in my speech. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Vicky Arianto Wibowo, study program ilmu komunikasi kelas 441D25. I will explain, saya akan menjelaskan materi tentang question words, kata tanya. In English, question words are used to ask for specific information. These words help form various types of question and usually begin with why or how. Here list common question words along with their purpose. Dalam bahasa Inggris, kata tanya digunakan untuk menanyakan informasi spesifik. Kata-kata ini membantu membentuk berbagai jenis pertanyaan dan biasanya dimulai dengan apa atau bagaimana. Berikut daftar kata tanya umum beserta tujuannya. Next, common question words, their use. Kata tanya umum dan kegunaannya. 1. What? Apa? Digunakan untuk menanyakan informasi umum atau spesifik tentang sesuatu. Example, what is your favorite color? Apa warna kesukaanmu? Atau what do you do? Apa pekerjaanmu? Next, wo, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang yang menjadi subjek. Example, who is your teacher? Siapa gurumu? Who called you yesterday? Siapa yang menelponmu kemarin? Digunakan untuk subjek manusia, bukan benda. Next, whom, siapa, formal. Digunakan untuk menanyakan orang yang menjadi objek, lebih formal. Example, whom did you see at the party? Siapa yang kamu lihat di pesta? Umumnya digunakan dalam tulisan atau situasi formal. Next, where, di mana, digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Example, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where is the nearest bank? Di mana bank terdekat? Membantu untuk mencari tahu tempat atau posisi.
Next, when, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Example, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When did they arrive? Kapan mereka tiba? Cocok untuk pertanyaan yang jawabannya berupa waktu spesifik. Next, why, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Example, why are you late? Mengapa kamu terlambat? Why did you quit your job? Mengapa kamu berhenti dari pekerjaanmu? Cocok untuk meminta penjelasan atau alasan. Next, which, yang mana, digunakan untuk menanyakan pilihan di antara beberapa opsi. Example, which book do you prefer? Buku yang mana yang kamu suka? Which way shall we go? Jalan mana yang harus kita ambil? Digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan pilihan spesifik. Next, whose, milik siapa, digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Example, whose bag is this? Tas milik siapa ini? Whose turn is it? Giliran siapa? Digunakan untuk mencari tahu pemilik sesuatu. Next, how, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara, kondisi, atau jumlah. Example, how are you? Bagaimana kabarmu? How do you cook this dish? Bagaimana cara memasak hidangan ini? Penggunaan question words dalam berbagai tense. Saat menggunakan question words, penting untuk memperhatikan tense dalam pertanyaan. Berikut adalah beberapa contoh untuk berbagai tense. Example 1, present simple, kebiasaan atau fakta umum. What do you every morning? Apa yang kamu lakukan setiap pagi? Where do she live? Di mana dia tinggal? 2, present continuous, kegiatan yang sedang berlangsung. Example, what are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Why is crying? Mengapa dia menangis? Next, past simple, peristiwa di masa lalu. Example, when did you finish your homework? Kapan kamu menyelesaikan PR-mu? Who called you yesterday? Siapa menelponmu kemarin? Next, past continuous, peristiwa di masa lalu yang sedang berlangsung. Example, what were you doing at last night? Apa yang kamu lakukan pada pukul 8 malam tadi? Why were they shouting? Mengapa mereka berteriak? Next, future simple, peristiwa di masa depan. Example, when will you visit your grandparents? Kapan kamu akan mengunjungi kakek nenekmu? Who will join the meeting tomorrow? Siapa yang akan bergabung dalam rapat besok? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.